बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से नाहक खबीस और इस खबीस के बदबख्त तरीन चेले मुजरों के ऊपर रक्सो सरूद की महफिलों में और म्यूजिक नाइट्स में पैसे लुटाते हैं। किस तरह से दौलत निछावर की जाती है, किस तरह से नोटों की बरसात की जाती है इन म्यूजिक नाइट्स में। और ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के मजबूर, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के मरीजों और मजबूरों से लूट मार करके इकट्ठे किए गए। उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। लोगों से ये कहा जाता है कि अगर तुम ये पैसे नहीं दोगे जो हम तुम्हें बता रहे हैं तो तुम पर कयामत टूट पड़ेगी, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। खौफ ज़दा करके, डरा धमकाकर, लंगर के नाम पर, नजरानों के नाम पर इन मजलूम लोगों से जो कि व्हील चेयर्स पर वहां जाते हैं, जो अपनी बीमारियों से लड़ते हुए तकलीफ में वहां पहुंचते हैं, उनसे ये पैसे वसूल किए जाते हैं। और उसके वीडियो सबूत, पैसे लेने की रिकॉर्डिंग्स हम पाकिस्तानी कौम के सामने रख चुके हैं। तो वो पैसे जो पाकिस्तान के गरीबों, पाकिस्तान के मजबूरों, पाकिस्तान के मरीजों से लूट मार करके इकट्ठे किए जाते हैं, उन पैसों को किस तरह से लुटाया जाता है मुजरों के अंदर, म्यूजिक नाइट्स के अंदर, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये भी देखिएगा कि जो लोग आपको इस वीडियो में पैसे लुटाते हुए दिखाई देंगे वो कोई और नहीं, नाहक खबीस के सबसे ज्यादा करीबी चेले हैं। इनसे ज्यादा करीब इस बदबख्त फितने के और कोई नहीं है। तो ये वो बदबख्त जो खुद को खत्म नबूवत का सिपा सालार कहता है, और इसके ये बदबख्त चेले जो खत्म नबूवत के सिपाही करतानते हैं खुद को, उनकी तरबियत का क्या आलम है, उनके रक्सो सरूद की महफिल में झूमने का क्या आलम है, उनकी ऐशो इशरत का और अय्याशियों का क्या आलम है। और उन पैसों पर ये अय्याशियां की जा रही हैं जो लोगों के कत्ले आम करके इकट्ठे किए गए, जो कैंसर के मरीजों से इकट्ठे किए गए, जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला गरीब लोगों से लूट मार करके इकट्ठे किए गए, जो मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेल कर उनके माँ बाप को डरा धमका कर इकट्ठे किए गए। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि नाहक खबीस के जो करीब तरीन चेले हैं, जिनमें शहरयार अब्बासी भी है, जिनमें आतिफ भी है, जिनमें वो बदबख्त भी है कि जिसने टीम सरेआम पर हमला किया जब हम 14 फरवरी को इसके अड्डे पर पहुंचे थे। आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए और अंदाजा कीजिए कि किस तरह से मजबूर लोगों की अमराज पर खड़े होकर, लोगों की कब्रों पर खड़े होकर, लोगों की मजबूरियों पर खड़े होकर जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उस पैसे को किस तरह से लुटाया जा रहा है रक्सो सरूद की महफिल में। जी तो जनाब, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की और उसमें आपने देखा कि कोई सूफी कव्वाली नहीं गाई जा रही, इसके अंदर कोई मजहबी कलाम नहीं पढ़ा जा रहा, इसमें एक दुनियावी जो गाना है, जो कव्वाली है, वो गाई जा रही है। और किस तरह से दौलत लुटाई जा रही है, ये दौलत पाकिस्तान के मजबूर, मरीज, महकूम, गरीब, लुटे हुए, पहले से परेशान हाल लोग जो दुनिया भर से परेशान होकर, मायूस होकर इस बदबख्त के अड्डे पर जाते हैं कि शायद चूंकि ये दावा करता है अल्लाह का वली है, यहां से कुछ मिल जाए, और वहां से कुछ मिलने की बजाय उन्हें डरा धमका कर कहा जाता है कि आपने 7 देगें देनी है, आपने 20 देगें देनी है, आपने 50 देगें देनी है। और जब कोई शख्स कहता है कि ठीक है मैं देगें देने के लिए तैयार हूं, मुझे बताएं कहां से देगें बनवानी है, तो उसे कहा जाता है कि नहीं, आप कैश दीजिए। और उससे कैश ऐंठ कर इस तरह रक्सो सरूद की महफिल में, इस तरह से मुजरों में और म्यूजिक नाइट्स में उन पैसों के अंबार लगा दिए जाते हैं अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए। मैं आप सब पर यह फैसला छोड़ता हूं, आप फैसला कीजिए कि यह बदबख्त जो खुद को सिपा सलार खत्म नबूवत कहता है, क्या सिपा सलार खत्म नबूवत की ट्रेनिंग या तरबियत इस तरह की होती है? यह बदबख्त जो इसके सबसे करीबी चेले हैं, आप सब इस बात के शाहिद और गवाह हैं कि ये आतिफ नाम का बदबख्त चेला, ये शहरयार नाम का बदबख्त चेला, वो शख्स जिसने टीम सरेआम पर हमला किया, और बाकी जितने भी इसके चेले इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये तरबियत हो सकती है एक सिपा सलार खत्म नबूवत की? क्या इस तरह के बदबख्त अय्याश किस्म के लोग सिपा सलार खत्म नबूवत के सिपाही हो सकते हैं? आप ये फैसला कीजिए कि क्या ये सारे के सारे लोग, ये सारे का सारा गैंग और इस गैंग का सरगना नाहक खबीस सिर्फ मजहब के नाम पर आपको और हमें बेवकूफ नहीं बना रहा? अगर ये अपने सबसे करीबी मुरीदों, अपने सबसे करीबी खादिमों, सबसे करीबी चेलों की ये तरबियत कर सका है अब तक, तो लानत है इस बदबख्त पर, इसकी तरबियत पर और इसके इस पूरे कारोबार और इस पूरे धंधे पर। मैं फिर कहूंगा, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में फेंका जाने वाला एक एक नोट
اس ملک کے مجبور مریضوں سے حاصل کیا گیا ہے. یہ پیسے ختم نبوت سینٹرز بنانے کے نام پر لیے گئے ہیں. یہ پیسے لوگوں سے مساجد بنانے کے نام پر لیے گئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں جتنے لوگ اس ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہے ہیں, ان بدبختوں کا اپنا کوئی کام نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے. شہریار عباسی نے عدالت میں علل اعلان کہا کہ میں ناحق خبیث کا 20,000 روپے ماہانہ کا ملازم ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. باقی بدبخت بھی آپ جو اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں, جو پیسے لٹاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, یہ بدبخت بھی اس ناحق خبیث کی لوٹ مار کے شریک ہیں. اس ڈاکو, اس ڈکیت کی کمائی میں برابر کے حصے دار ہیں, اور یہ لوگوں سے ڈکیتی کر کے حاصل کیے گئے پیسے ہیں جنہیں اس طرح سے بے دھڑک لٹایا جا رہا ہے. انبار لگائے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹوں کے, گانے والے کے اوپر بھی جس بدبخت کی نسبت سے تقریب ہے, اس بدبخت پر بھی پیسوں کی بارش کی جا رہی ہے. تو یہ پیسے اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے, یہ پیسے شفا کے نام پر حاصل کیے گئے, اور یہ تربیت اٹ سیلف ہمیں بتا رہی ہے کہ نہ ناحق خبیث کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کے سب سے خاص چیلوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ بدبخت محض اپنی زندگی کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے ولایت بھی فروخت کر رہے ہیں, تصوف کا نام بھی فروخت کر رہے ہیں, اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ نااہل, نالائق, بدبخت, ناہنجار اور رذیل لوگ ختم نبوت کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں. کیا ختم نبوت کا سپہ سالار ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جیسا کہ ناحق خبیث ہے؟ کیا ختم نبوت کے سپاہی ایسے بدبخت ہو سکتے ہیں جنہیں آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا نہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہے, نہ تصوف سے کوئی تعلق ہے, نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ لوگوں کو شفا دینے سے کوئی تعلق ہے, نہ مسجدیں بنانے سے کوئی تعلق ہے, نہ ختم نبوت سینٹرز بنانے سے تعلق ہے. ان کا تعلق ہے اپنی تسکین سے, ان کا تعلق ہے اپنی عیاشیوں سے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تہلکہ خیز ویڈیوز کہ جن میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہی لوگ جو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں, یہ ناحق خبیث کے نام پر ٹارچر سیل کس طرح سے چلاتے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ العزیز وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہوں گی, اور مزید تہلکہ خیز انکشافات بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ویڈیو کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ کہ اس ویڈیو میں نہ کوئی صوفی کلام پڑھا جا رہا ہے, نہ مذہب سے اس کلام کا کوئی تعلق ہے. ایک دنیاوی گانا, ایک دنیاوی قوالی, اور اس پر کس طرح سے نوٹ برسائے جا رہے ہیں, اور نوٹ وہ نوٹ کہ جو لوگوں کی بیماریوں, جو لوگوں کی مجبوریوں سے حاصل کی گئے ہیں. تو جناب ہم انشاءاللہ العزیز ناحق خبیث اور اس کے چیلوں کو اسی طرح ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم نے 14 جولائی کو اعلان کیا تھا, جہاں سے یہ بھگوڑا بھاگ گیا تھا خود چیلنج کرنے کے بعد, نہیں پہنچا تھا کراچی. ہم نے کہا تھا کہ اس فتنے کو ہم بھگا کر انشاءاللہ العزیز ماریں گے, اور ہم اعلان کریں گے بہت جلد ایک گرینڈ لانگ مارچ کا اس بدبخت فتنے کے خلاف. انشاءاللہ العزیز ہم تیاریاں کر رہے ہیں, اور بہت جلد اس تاریخ کا اعلان کیا جائے گا کہ جس میں ہم پاکستان بھر میں احتجاج کریں گے اس ناحق خبیث کے خلاف, اس کی گستاخیوں کے خلاف, اور پھر انشاءاللہ العزیز ایک گرینڈ لانگ مارچ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے.